अमृतकलधरां शेखरीं रक्तवस्त्रां पीनोत्तुङ्गप्रवृत्तस्तनभरणमितां यौवनारम्भरूढां नानालङ्कारयुक्तां सरसिजनिलयां बीजसङ्क्रान्तमूर्तिं देवीं पाशाङ्कुशाढ्याम् अभयवरकरां विश्वयोनिं नमामि। संचिन्त्यमूर्तेरुपरि शक्तिमात्र विजृम्भणं कुम्भाकारोपमर्देन भावने कुम्भतान् त्यजेत्। ओं महाविद्यादेहाय नमः। ओं ओं नेत्रेभ्यो नमः। पुष्पैः अंजलिमापूर्य आवाहनी मुद्र्या आवाह्य स्थापिन्या पद्मासने संस्थाप्य सनिधाप्य निष्ठुर्य निरुध्य निरोधार्घ्यं दत्वा देवी सर्वजगन्माथे यावत् पूजावसानकं तावत्त्वं प्रीतिभावेन कुंभेस्मिन् सन्निधिर्भव सुप्रीतो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव देवी प्रसीद प्रसीद इति विज्ञाप्य स्वागतार्घ्यं दत्वा हृदयादि करान्तस्थानेषु हृदयादिमन्त्रांश्च विन्यस्य मूलेन एकत्वं विधाय अस्त्रेण संरक्ष्य कवचेनावकुण्ठ्य मूलेन धेनुमुद्रा महामुद्रा विशेषतः योनिमुद्रां च प्रदर्श्य पाद्य आचमन अर्घ्यानि नमः स्वधा स्वाहान्तमूलेन दत्वा वौषडन्तमूलेन पत्र पुष्पाक्षतादि दद्यात् मानसाभिषेकं विधाय अर्घ्योदक बिन्दुना संस्नाप्य सूक्ष्मवाससा निमृज्य चन्दनाक्षत पत्र पुष्पादीनि मनसा भक्त्या निवेद्य पुष्पाञ्जलित्रयेणाभ्यर्च्य आत्मतत्त्वाधिपायि देव्यै नमः विद्यातत्त्वाधिपायि देव्यै नमः शिवतत्त्वाधिपायि देव्यै नमः मूलेन ओं ह्रीं देव्यै नमः इंदादिभिः पुष्पदामादिभिः अलङ्कृत्य अस्त्रेण घण्टां वादयन् आचमनार्घ्यानि दत्त्वा मनोरथमुद्रां दर्शयेत् लयाङ्गे ओं हों ईशानमूर्धाय उमायै नमः ओं हें तत्पुरुषोक्ताय गौर्यै नमः ओं हों अघोरहृदयाय गंगायै नमः वामदेवगुह्याय गणाम्बिकायै नमः ओं हं सद्योजातमूर्तये अंबिकायै नमः ओं हां हृदयाय वामिन्यै नमः ओं ह्रीं शिरसे नीलिङ्ग्यै नमः ओं हुं शिखायै चक्रिङ्ग्यै नमः ओं हैं कवचाय खड्वाङ्गिन्यै नमः ओं हौं नेत्रेभ्यो पाशहस्तायै नमः ओं हः अस्त्राय गंभीरायै नमः इत्यभ्यर्च्य पीठे ओं ह्रीं पीठशक्त्यासनाय नमः ओं ह्रीं पीठशक्तिमूर्तये नमः रक्तवर्णां ज्वलत्केशीं खड्गखेटकधारिणीं ध्यात्वा पीठेश्वरीं देवीं गन्धपुष्पादिनार्चयेत् ओं ह्रीं पीठशक्तये नमः ओं ह्रीं पीठशक्तये स्वाहा अर्घ्यं दत्त्वा भोगाङ्गे प्रथमावरणे ओं हों ईशानमूर्धाय उमायै नमः इति ईशानदले ओं हें तत्पुरुषोक्ताय गौर्यै नमः इति पूर्वदले ओं हों अघोरहृदयाय गंगायै नमः दक्षिणदले ओं हें वामदेवगुह्याय गणाम्बिकायै नमः इति उत्तरदले ओं हं सद्योजातमूर्तये अंबिकायै नमः इति पश्चिमदले ओं हौं नेत्रेभ्यो पाशहस्तायै नमः इति ईशानस्योत्तरे ओं हां हृदयाय वामिन्यै नमः इति आग्नेयदले ओं ह्रीं शिरसे नीलिङ्ग्यै नमः इति नेत्रस्योत्तरे ओं हौं शिखायै चक्रिङ्ग्यै नमः इति नैऋत्यदले ओं हैं कवचाय खड्वाङ्गिन्यै नमः इति वायव्यदले ओं हः अस्त्राय गंभीराय नमः इति पूर्वा चतुर्दिक्षु अभ्यर्च्य एतान् देवीवत् आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन पाद्य आचमन अर्घ्य पुष्पदानान्तैः अष्टभि संस्कारे संस्कृत्य पूजयेत् ब्रह्मशक्तीनां धेनु पद्म त्रिशूल मकर सृगाख्यमुद्राणाम् अंगानां नमस्कार मुद्रां च पश्चात् सर्वेषां देव्या